Good morning, good afternoon, good evening, depending on where and when you're following us. This is our video number 12. So we'll start with this video. Jour 12, 12e jour, les comparaisons. Le superlatif. Day 12, 12th day, comparisons, the superlative. Note. Le superlatif est une forme d'adjectif ou d'adverbe utilisée pour décrire le degré le plus élevé ou le niveau extrême d'une qualité parmi trois éléments ou plus. Il montre souvent le meilleur, le pire, le plus ou le moins de quelque chose. Note: the superlative is a form of an adjective or adverb that is used to describe the highest degree or extreme level of a quality among three or more items. It often shows the best, worst, most, or least of something. Partie 1. Vocabulaire. Part 1. Vocabulary. Douze, 12. Douzième, 12th. Le plus, the most. Le moins, the least. Le meilleur, the best. La meilleure, the best. La meilleure is the feminine of le meilleur. Le pire, the worst. La pire, the worst. La pire is the feminine of le pire. Riche, rich. Wealthy. La fille, the girl, the daughter. Le garçon, the boy. Le quartier, the neighborhood. Joueur, player. Un joueur de tennis, a tennis player. Le nageur, the male swimmer. La nageuse, the female swimmer. Faible, weak. Le plus faible, the weakest. Fort, strong. Le moins fort, the weakest. Le plus faible, the weakest. Le conducteur, the driver. La conductrice, the female driver. Partie 2. Quelques phrases au superlatif. Part 2. Some sentences in the superlative. Luc est le meilleur joueur de tennis de l'école. Luc est le meilleur. Luke is the best tennis player in the school. Luke is the best. Diana est la meilleure nageuse de l'équipe. Diana est la meilleure. Diana is the best swimmer on the team. Diana is the best. Ruffin est le plus riche de sa famille. Ruffin est le plus riche. Ruffin is the richest in his family. Ruffin is the richest. Dan est le plus fort de l'école. Dan est le plus fort. Dan is the strongest in the school. Dan is the strongest. Val est le moins fort de l'école. Val est le moins fort. Val is the weakest in the school. Val is the weakest. Géraldine est la fille la plus intelligente du quartier. Géraldine est la plus intelligente. Geraldine is the smartest girl in the neighborhood. Geraldine is the smartest. Raoul est le pire conducteur de la famille.
Raoul est le pire. Raoul is the worst driver in the family. Raoul is the worst. Au revoir. Goodbye. Please support the channel, like the video, subscribe, comment, and don't forget to share. See you next time.